Ja se zovem Igor, iza mene je čuveni stari most u Mostaru, a moglo je biti nešto drugo. Moglo je biti Eiffelov toranj ili kip slobode, ali nas je priča dovela upravo ovdje. Vjerovatno vam još ništa nije jasno, zato pođimo tu priču iz početka. Reci. Idi na Mostar. Sad. Ovo su članovi jednog malog bosansko-hercegovačkog udruženja u dijaspori koji su se upravo zaputili u domovinu. Mi smo udruženje rođaka. Mi smo stvarno rođaci. Dobro, ne baš svi, ali o tome ćete saznati nešto kasnije. Zadržali smo taj bosansko-hercegovački rođačko-prijateljski model i uspješno ga implementirali u jedno moderno i uređeno društvo kako je Norveška. U ovoj dalekoj i hladnoj zemlji živimo već više od 20 godina. Iako rodbina iz dijaspore po pravilu dolazi uglavnom u julu, ove godine smo došli u februaru, jer mostarski juli za nas bijele medvjede je naprosto strašan. Naše udruženje je po mnogo čemu neobično. Svi smo porijeklom sa ovih prostora, ali već godinama ne živimo tu. Muzika, slučajnost i rodbinske veze spojile su ovih 6 mladića u jedan čudan spoj u kojem ima i sevdaha, i bluza, bosanove, kafane i teatra. I takav paket, sve naše, a na norveškom se Norvežanima svidi. Dadoše nam je neke nagrade. Ipak umjetnika vuče želja, nekoga vuče u New York, nekog u Japan. Nas je dovukla u Mostar, u centar Pavarotti. Ovdje smo došli da bi svom zvuku dodali ono čega nema na sjeveru niti bilo gdje drugo, a to je onaj haotični miris Balkana i juga. Da nosim kapu u mojoj hangi. Ovo se znači ponavlja. Ajmo od tog dijela, a? Bez veze, jel? Mustafu Šantića Elvis i ja smo upoznali 2008. godine. Elvis mi je tad bio kum, a na svadbi je svirala najbolja muzika koju je vodio upravo Šantić. On se nas ne sjeća, ali se dobro sjeća Oluje i Blata u sred juna. Ko bi tad rekao da će 8 godina poslije legenda Mostar Sevdah Reuniona gostovati baš na našem albumu. Da vas pitam, sjećate li se vi 2008. Na Kovljoj glavi u Sarajevu, svadba moja, ja sam Norvežanku oženio, ovo mi je kum i moj dajđa i rođak. Pa drago mi, ja sam Mustafa.
A recite mi koliko postojite vi kao band? On je meni rođak, znači mi se ovako znamo, mi smo prvi put zajedno, Dajđa, mamin rođak, mi smo prvi put na sceni stajali, znači 96. 96. Kad smo prepadali penzioneri. U staračkom domu smo mi svirali dugme i zabranjeno pušenje, znači Norvežanima u staračkom domu. Jer kaže, bi li vi mogli nešto odsvirati? Mi možemo odsvirati ovo naše. Ali dobro, to je zahvalna publika, znači u staračkom domu, samo da im daješ im bilo šta, jao, super. Znači oni su zadovoljni, inače, to nam je prvi nastup zajedno bio. Imamo znači razne projekte, imamo simbiozu, šarenu, znači imamo razne projekte, tako da ne možemo se posvađati, mi smo se dovoljno svađali. Mi smo rođaci. Za razliku od benda Mostar Sever. Za razliku, vi imate vratno neke druge nijanse, ali mi smo se već svađali i znamo da ćemo se svađati unaprijed. Da. To ne može da se To iz reći. naše svađe izađe većinom nešto onako. Dobro. Da nosim kapu mojoj hangumi, da gledamo Tuzlu kako tone. Nije to bilo, imamo kliknući. U jednoj pauzi snimanja Elvis i ja očekujemo poziv od Arne Berga iz Norveške. Arne je poznati radijski voditelj koji je pratio našu karijeru od samog početka. Arne, hajde. Hej Arne. Det er Elvis her, men det er greit det. Det er Igor Elvis. Arne, er det deg? Igor Dudlerovic og Elvis Medic vi har med oss. Det stemmer nok, ja. Igor her og Elvis her. Og hvor er dere i verden? Vi sitter i det som heter Music Center Pavarotti i Mostar. Så der er dere, og dere sitter i et studio, og det betyr at dere driver med musikk. Vi har da startet prosjekt, jeg vet ikke hvor mye du vet om det egentlig. Vi startet jo prosjekt med en idé for et halvt år siden om å lage endelig den musikken som vi spiller for deg. Men nå skal vi synger jo på norsk, ikke sant? Men nå skal vi endelig lage den samme musikken på det språket som musikken kommer fra. Det vil si bosno, serbo-kroatiske, hva det nå heter da. Ja, så da har dere rett og slett reist til Bosnia-Herzegovina for å spille inn det her. Ja, fordi her er jo liksom, det lukter i lufta, ikke sant? Sånn der børek-lukter og litt sånn cevapcic-lukter og litt sånn matlukter som gjør musikken saftigere. Ja, og god kaffe. Ja, god kaffe og litt brennevin. Masse fett og god kaffe, ja. Masse fett og god kaffe. Så den musikken dere lager nå, den skal gi oss alle de luktene. Ja, vi skal inkorporere det, som det heter i musikken. Du skulle sett Saso, du kjenner Saso, bassisten vår, ikke sant? Han spiller bedre, bare han får seg en liten stemningsforfører. Det blir bedre studiolyd. I tražim gdje da te ljubim, kad ljubim ja se izgubim, kao da nikad nisam bio tu. Od tvoga uha do potpa... Čak i mikseta na kojoj snimamo ima svoju priču. Model SSL 4000 je nabavljena iz slavnog londonskog Eden Studios. Na istoj toj miksete su snimali Sex Pistolsi, Joe Cocker, Bob Marley, Tom Jones, George Michael i Oasis. Došlo je vrijeme da i rođaci kažu svoje. Ko malo dijete s druge planete, spunjeno hodam go. Geografski sastav benda je to da sam ja iz Ključa, Almir je harmoničar iz Tuzle, Daniel violinista iz Beograda, imamo braću, rođake Orčević iz Mostara i Igor iz Sarajeva. Znači, to je otprilike taj geografski neki, pokrivamo onako dobar dio Bosne i Hercegovine. Znači, to je ta turneja. Mi sviramo
kako se, mislim, mi se znamo od malinog, ja i Elvis, on je, men Dajđa dođe. Na drugu stranu, Mili, oni Mostarci, imaju svoj duo, jer oni sviraju dugo zajedno i znaju se ko rođaci. I na treću stranu ova dva akademičara, Almir i Daniel, koji se nalaze na akademiji i shvataju da imaju isti muzički izraz na dva instrumenta koji se popunjavaju. Ja sam živio u području Osla manje više čitavo vrijeme. Igor je živio 20 km od Osla, pa je onda preselio u Trondheim, pa je onda upoznao se u Trondheimu, to opet 500 km od Osla, a Mili je živio 10 minuta od mene. Da, ti imaš tu, znači... A nismo se znali, znači 10 godina nismo sreli nikad. Znači oni su sad redovni zajedno, znači ovako su i ne znaju se i ne sviraju. A mogu ja nešto reći da ti mene ne prekineš? Ovdje treba snimiti ploču. Sjedneš fino, čuješ malo galame. Čekaj da ovo snimimo što smo počeli, pa onda razmišljati gdje treba snimiti. Malo da se smetaju neki zvukovi u pozadini. A to da nam smetaju zvukovi u pozadini, to nije problem. U bendu imamo svakog zaduženo za nešto, pa i za smetanje. Donesem ovu kafu što pršće u nos. To je prirodni element. Znaš ti kažu, ovo režijska adra. Sasu i ja smo rođeni ovdje u Mostaru. Sasu me valjda upoznao sigurno prvih dana u bolnici. Valjda je došao u posjetu. Možda se on sjeća bolje nego ja. Ovdje biti, jedno da vidi. Ali tu smo. Znači ovo nam je porodična kuća. Ovdje smo odrasli i ja i on i još naših rođaka. Bavimo se muzikom, šta mi se od malih noga, u raznim formama. Znači, uvijek smo svirali, u nas su roditelji isto svirali, očevi, znači, Bodo i Zlatko. Muzikalna familija. Čim prohodaš dobiješ nešto u ruke, da ili udaraš ili tamburaš. Tako da, to je nekako prirodno bilo da nastavimo tim putem. Možda to isto što smo gore otišli u Norvešku, možda nas i to malo više bacilo, imao si malo više vremena možda da učiš svirati gitaru ili bas ili nešto i onda pogotovo ta veza sa rodnim krajem, možda te i to znači povuklo malo više da istražiš, recimo ja sam ljubitelj Sadaha, tako da mi to nekako prirodno palo da još više istražim kao stranac u drugoj državi. Znači, mogli smo snimiti svugdje, po Norveškoj, snimali smo više albuma koje smo izdali na norveškom jeziku. Mogli smo nastaviti suradnju sa tim producentima to, ali kao što sam spomenuo, znači tu energiju što osjećamo i konekciju i prema Mostaru i prema ovim producentima što rade na našem albumu, znači razumiju našu muziku, razumiju ono što mi hoćemo isto, tako da bi i puno lakše surađivati s njima i ista je kultura, isto je sve, nego da sada dovodimo nekog sa strane, možda koji bi čuo nešto deseto. Nakon godina iskustva smo shvatili da koliko god mogu biti profesionalni, neki norveški producenti opet ne mogu shvatiti tu neku energiju. Fali im taj možda dio duše, znači ovo što možda mi osjetimo kroz Sevdah i kroz možda još neki žanrova što imamo mi na albumu.
Može. Pevam. Dosta. Dobro, pazi. Ja nemam problema da ne sviram ništa. Sad ćemo kolaž, znaš. Bilo je par momenata gdje smo se tako dobro poklopili. Ono. Da se ovo nije desilo, ne bi imao šta pričati. Desio se moment, nije, dok je on bio dole svirao, kao šta ćemo za blues, konta, ajde da naštimam sad. I totalno sam drugi štim sad našao, mislim, išlo je pravo brzo. Ali isto samo ti otvori neku novu dimenziju, nije sad da ja sviram nešto specijalno, jednostavno to odvede negdje drugo. Baš je super ispod. Naježio sam se. Pa i spoj ludački, mislim, ovo je rumunski folk, ajde da tako kažem, improvizacija sa ovim instrumentom koji je daleko od rumunske narodne muzike, ono, sama po sebi otvara neke nove, ono, 100%. Neke nove boje, ono, i šta znam, mislim da... Ovo ludo zvuči. Odakle dolazi tvoj, odakle ti blues na violini? Pa eto, našli smo ga u sazu. Našli ste ga u sazu? Našli smo ga u sazu. Šta kaže? Kaže, sad sam se uzbudio, jel? Ne, ali to je ono što, baš sam razmišljao dok smo svirali, šta je blues, šta je balkanski blues? Sevdah, ovo što sam sad svirao je dojna, to je rumunski blues. Tako. To je muzika koja je predviđena da ispolji emociju tuge, jel? I to je dobro. Atila, kako se čini ovo naše udruženje? Pa evo, odlično je pitanje, jer ja sam u procesu stvaranja i u ovom procesu snimanja uspio da otkrijem ove ljude i pojedinačno i muzičari kao zajedno što sviraju. Znači, od proba u mom studiju, prelaska vamo, tvog dolaska, ja non stop učim i rezultat tog nekog druženja do sada je fantastičan. E sada, bio sam zbunjen u početku, jer ovo zvuči ovako, ova razmišlja ovako, ali to i je ljepota tog nekog spajanja, da se nekako zavrti spin i da se dobije nešto dobro. Mislim da smo uspjeli, evo, čući se na ploči, ali mislim da uspomene su tu, muziciranje je tu, nervoza je tu, mislim, sve to ima. Nervoza je sastavni deo. Da. Nakon nekoliko intervjua koje smo dali domaćim medijima, već su nam producenti zahtijevali da se koncentrišemo na posao u studiju. Evo idemo, samo da se ispričamo sa još jednom lijepom Hercegovkom. Evo, za početak možete li predstaviti vaš bend ovdje našoj mostarskoj i bosansko-hercegovačkoj publici i možete nam reći otkad zajedno svi svirate? Mi smo rođaci.
Mislim, mi smo rođaci, bend se zove Rođaci. Njih dvojica su rođaci, Saso i Mili su rođaci iz Mostara. Nisam dobro razumjela koja je vrsta glazbe koju vi svirate u konačnici. Došli smo do srži, to je sržno pitanje. Mili, hoćeš ti prvi početi? Nije, nemamo zapravo nijedan žanr koji je, da kaže se, taj žanr sviramo. Možda najbliže se može reći, ako će se sve popisati, recimo čitav album, da je možda world music. Može biti da je to, i pošto mi miješamo stilove od pjesme do pjesme. U jednoj pjesmi se može čuti, recimo, dijelovi reggae, pa prelazi možda na neki pop, pa onda pređe u sevda, pa se može vratiti u reggae, recimo. Imamo takve pjesme. Što je kod Norvežana dobro prošlo, pretpostavljam. Pa to kod intelektualna, znači, elita je u stanju da to sve pokupi i da prati, to mora teatralno, pošto je to toliko šareno, to mora teatralno. I to je prošlo kod njih, dok sad ovdje radimo svoj originalni materijal, znači koji sve smo napisali od prve note. Ne možemo mi, kako se kaže, prodavati Mustafa Šantiću sevdah. Mustafa Šantić se započe. Dakle, moramo donijeti nešto što pokušamo nešto originalno. I znači, eto, world music, kabare. Razmišljali smo raznim nazivima toga. Ali dobro, ali evo to je najbliže, pošto je to world music, a ima malo teatralni, humoristični pristup, znači world music kabare, piši. Sreo sam se sa Almirom pre 4 godine sad već na akademiji u Oslu, gdje je on bio na svojim master studijama i ja na svojim. I krenuli smo zajedno malo da sviramo. U međuvremenu se Almir sreo sa Igorom i Elvisom na Norveška ima talenat. Možete zamisliti tu scenu. Dva Bosanca, Bosanac i Poljak se sreći na Norveška ima talenat, jel? Tako da su oni napravili neki kontakt i krenuli se da sviraju zajedno. Onda su, pošto smo već ja i Almir svirali, onda su me pozvali da pokušamo nešto da napravimo i eto, na kraju desila se hemija. Pretpostavljam da ljudi kad čuju ovaj album što smo snimili da će im biti možda malo ajmo reći čudno da harmonika zvuči na ovaj način ili da violina zvuči na ovaj način, pošto kod nas su ljudi navikli da ova dva instrumenta se većinom pojavljuju u ansamblima koji sviraju folk muziku i samo folk muziku većinom, nažalost. Ja volim reći da smo malo začinili sa nekim posebnim začinom ove stvari koje smo svirali na albumu. Znamo da nismo rođaci, ali osjećamo se kao da smo rođaci. Kao svaki dan, kad je god nešto rođaci, nas kad neko pita, rođaci, pa i mi smo rođaci, iako nismo u krvnom srodstvu, mislim, navježbali smo to da kažemo. To se kaže usvojeni rođaci. Mi smo usvojeni rođaci. Našli smo je, tu energiju u muzici i humoru koja nedostaje na hladnom sjeveru. Našli smo je u Mostaru i snimili smo je na ploču.
Proveli smo 7 nezaboravljenih dana u Hercegovini, koje ćemo zauvijek pamtiti i prepričavati našim unucima. Nažalost, najvjerovatnije na norveškom. Smo najbolja priča. Nas grupa mladića. Sad ovako, pošto su ovi jaganjci dali svoj život da mi uživamo u tome, jedna jagnjeća balada. Ajmo, idemo. Jao, gdje me nađe? Evo, dolazi nam i majstor. Hvala vam, majstore. Vidimo se.